हेलो स्टूडेंट केनेकुआ आसा आशा करूँ भाले आसा और आज मैं तुम्हार बारे एटा भेरी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन लै आइছো भारतर केंद्रीय शासित अंचल केइखन और की यार राजधानीर नाम और गठन हुआ चনৰ नाम जिসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰতৰ राज्य केइखन और यार राजधानी गठन हुआ चन नाजाना मोर चेनेলত যাই দেখিব পাৰিবা মই ভিডিও আপলোড কৰা হৈছে অলৰেডি এতিয়া তোমাৰ বাবে লৈ আহিছো ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেইখন ইয়াৰ ৰাজধানী আৰু কি ইয়াৰ ৰাজধানী গঠন হোৱা চন তো এনসারটো হল ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হল 7খন ইয়াৰ ৰাজধানী আৰু গঠন হোৱা চনৰ नाम तलत उल्लेख करा हल खाली एग्जामत लिखिले हब নহয় অলপ ভালকৈ টাইটেল লিখিবা লাগিব তেনেহলে এক্সামিনাৰে নাম্বাৰ নাকাটে আৰু ভালকৈ নাম্বাৰটো দিব ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হল 7খন ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ৰাজধানী গঠন হোৱা চন 1 নম্বৰটো আছে আন্দামান और निकोबर द्वीपपुंज यार राजधानी तो हल प्लुटो ब्लेयर किमान सन गठन হৈছিল 1956 सन नेक्स्ट 2 नम्बर तो আছে चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़े है और यार गठन হৈছিল 1956 सन नेक्स्ट 3 नम्बर तो আছে दादरा और नगर हवेली यार राजधानी तो हल सिलभाषा किमान सनत गठन হৈছিল 1962 सनत नेक्स्ट 4 नम्बर तो আছে दमन और दीव किमान सनत गठन হৈছিল 1900 दमन और दीव यार राजधानी हल दमन किमान सनत गठन হৈছিল 1962 सनत नेक्स्ट আছে 5 नम्बर लाक्षाद्वीप यार राजधानी तो हल काबारात्नी यार এই गठन হৈছিল 1956 सनत नेक्स्ट 6 नम्बर तो আছে জাতীয় राजधानी अंचल दिल्ली यार राजधानी तो हल दिल्लीए है किमान सनत गठन হৈছিল 1956 सनते आज लास्ट नेक्स्ट আছে 7 नम्बर पन्डिचेरी राजधानी तो की पन्डिचेरी राजधानी हल पन्डिचेरी है किमान सनत गठन হৈছিল 1956 सनत गठन হৈছিল आशा करूँ সকলো ষ্টুডেণ্টে বুজি পাইছে আৰু যিসকলে বুজা নাই মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰা আৰু কোন বিষয়ৰ বাবে নোট লাগে তোমাক মোক সুধিলে হল কমেণ্টত মই দি দিম ভিডিওটো হেক পৰ্যন্ত চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালো থ্যাংক ইউ